बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई 2024 मसीहार एही अक्टोबर मासटी किपरि रहिबो। कुंभ राशि मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही अक्टोबर मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण रूप से आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही अक्टोबर मासरे से विषय रे विस्तार रूप से आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे वीडियो शेष रे जानिबा। तेबे आसंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटिको जहाकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। अक्टोबर मास आरंभ रे कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु 11तम राशि हेउछि कुंभ राशि एवं कुंभ राशि रो राष्ट्राधिपति हेउछन्ति शनि एवं शनिदेव आपणकर प्रथम भावरे अर्थात आपणकर लग्न भावरे विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भावरे राहु विराजमान अछंती। चतुर्थ भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। पंचम भावरे मंगल विराजमान अछंती। अष्टम भावरे विराजमान अछंती बुध, सूर्य एवं केतु। आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती शुक्र। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अक्टोबर मासरे। तो बंधु माने आपणक प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति शनि एवं शनिदेव निज गृहरे आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछन्ति। तो बंधु माने एठारे शनिदेवंकर स्थिति बहुत भल रहिछि। शनि एठारे बहुत मजबूत स्थिति रे अछंती। मात्र 14 नवेम्बर पर्यंत शनि एठारे बक्री अवस्थारे अछंती। अर्थात संपूर्ण अक्टोबर मासरे शनि बक्री अवस्थारे रहिबे। तो एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य ठीक तो रहिबो, मात्र आपणको सब बेले एभली डर लागि रहिबो जे मते किछि रोग होई जिवो कि मोर स्वास्थ्य खराब होई जिवो कि। मात्र आपणकर स्वास्थ्य एही मासरे भल रहिबो कारण शनि तांकर निज गृहरे मजबूत स्थिति रे अछंती एवं शनि बक्री अवस्थारे जेहेतु अछंती तो आपणको द्वादश भावर फल प्रदान करूछंती। सेथिपाई आपण ओभर थिंकिंग करि पारंती, अधिक भाबी पारंती। तो शुक्र मध्य तांकर निज गृहरे विराजमान अछंती। बुध मध्य निजर स्वगृहरे विराजमान अछंती एवं मंगल आपणकर पंचम भावरे अछंती। तो एही मासरे आपणकर पेट जनित समस्या किछि देखा देई पारे। गैस भली समस्या मध्य आपणकर देखा देई पारे। सेथिपाई आपण आपणकर खाद्यपेय उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करंतु, नचेत एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल अछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो 2024 रो एही अक्टोबर मासरे। तो बंधु माने आपणक कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति बुध जे एवं बुध अष्टम भावरे विराजमान अछन्ति एवं निजर स्वगृहरे विराजमान अछन्ति। एही मासरे शुक्रंकर स्थिति मध्य भल अछि। बुध मध्य भल स्थिति रे अछन्ति। मात्र बुध केतुंक सहित आपणकर अष्टम भावरे अछन्ति एवं आपणकर शिक्षा भावरे अर्थात आपणकर पंचम भावरे मंगल विराजमान अछन्ति। आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति एही मासरे भल तो रहिबो, मात्र आपण टिके कन्फ्यूज होई पारंती। आपण कोन पढ़िबे एवं कोन पढ़िबे नाही सेथि मध्यरे आपण कन्फ्यूज होई जिबे। आपणक मनरे द्वंद्व बढ़ी पारे। मात्र मंगल आपणकर पंचम भावरे थिबारु पाठ पढ़ारे आपणकर कॉन्फिडेंस बढ़िबो। पाठ पढ़ारे आपणकर साहस एवं पराक्रम बढ़िबो।
ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵର ଗ୍ରହ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାସରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ମନମାନି ଚଳାଇବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବଳବାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବାକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ରାଗିକି କିଛି ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏହାର ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ 50% ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କେତୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 17 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥାଏ। ତ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର 17 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିବ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ନିଜ ଗୃହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି।
किंबा कौनसी बड़ इन्वेस्टमेंट करिपारंती। आपण कौनसी जानवाहन जमीजमा प्रॉपर्टी किंबा घर मध्य किनी पारंती। भाग्य बलरे आपण प्रत्येक कार्य उन्नति करिवे एवं आपण को प्रत्येक कार्य सफलता मध्य प्राप्ति हेबो। आपण कम परिश्रम रे अधिक लाभ प्राप्ति करिवे। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे कार्य करुथिबा व्यक्ति माने एही समय रे अधिक लाभ पाइबे। सेमानंको पई समय अत्यंत शुभ रहुछि। आपणको एही समय रे आकस्मिक धन लाभ हेबो। आपणको गृह रे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे। तो एही मासरे आपण जदि कोनोसी भी बड़ कार्यर आरंभ करबा पई चाहुछंती तो निश्चित भाबरे आपण ताहा करि पारिबे। आपणको निश्चित रूप से सेथिरे शुभ फल प्राप्ति हेबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर क्यारियर किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 रे। तो बंधु माने दशम भावटी होई थाए आपणकर क्यारियर भाव, आपणको कार्य क्षेत्रर भाव एवं आपणकर दशम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। एवं 20 अक्टोबर को मंगल आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे एवं षष्ठ भावरे मंगल निचस्थ होइजिबे। तो 20 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर क्यारियर क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपणकर कार्य करिवार शैली, आपणकर कॉन्फिडेंस, आपणकर साहस पराक्रम एवं परिश्रम आपणकर कार्य क्षेत्र रे बहुत भल रहिबो। कारण आपणको कुंडली रे एही समय रे केंद्र त्रिकोण राजयोग बनुअछि। मंगल आपणको आपणकर काम कार्य रे बहुत अधिक सहाय्य करिवे, आपणको सपोर्ट करिवे। जो माने कोनोसी चाकरी बाकरी पई प्रिपेयर हेउथिले किंबा चाकरी रो आशा रखिथिले सेमानंको एही समय रे अर्थात 20 अक्टोबर पूर्वरु चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे एवं जो माने चाकरी क्षेत्र रे अछंती सेमानंको प्रमोशन मध्य मिली पारे। ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणंको मिलिबो। आपणंकर समस्त काम कार्य गुड़िक बहुत सहज एवं सुरुखुरु रे होइजिबो। मात्र जेतेबेले मंगल आपणंकर षष्ठ भाव को चलन करिवे एवं षष्ठ भावरे निचस्थ होइजिबे सेतेबेले आपणंकर क्यारियर रे बहुत बड़ समस्या उपजी पारे। आपणंकर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाई पारे। आपणंको मध्यरे आत्मबल कमी जाई पारे। आपणंकर मन मध्य काम कार्य रे लागि न पारे। एही समय आपणंकर किछि लॉस मध्य होई पारे किंबा आपणंकर कर्म क्षेत्र रे आपणंकर कहा सहित आर्गुमेंट मध्य होई पारे। तो एथिप्रति आपण विशेष रूप से ध्यान देबे। तो सब दृष्टि देखा गले 20 अक्टोबर पर्यंत आपणकर क्यारियर बहुत भल रहुछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 अक्टोबर मासरे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होई थाए आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव एवं आपणकर सप्तम भावर अधिपति सूर्य आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। मात्र 18 अक्टोबर को सूर्य नवम भाव को चलन करिवे। तो एही मासरे 18 अक्टोबर परे आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति बहुत भल रहिबो। आपणकर डेली इनकम रे ग्रोथ आसीबो। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। आपण कोनोसी नूतन बिजनेस मध्य आरंभ करि पारंती। आपणकर बैंक बैलेंस रे वृद्धि हेबो। आपणकर दुकान रे ग्राहक मध्य बढ़िबे। तो आपणकर व्यापार वाणिज्य 18 अक्टोबर परे बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय रे। जो प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा एही मासरे आसुथिबा समस्त अशुभत्व गुड़िकर खंडन होई पारिबो एवं आपणको शुभत्व प्राप्ति हेबो। तो सर्वप्रथमे आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक शनिवार दिन आपण शनि मंदिर को जाई गोटे सोरिष तेलर दीप जालंतु एवं प्रत्येक दिन आपण कुकुर एवं पारा मानकु किछि खाइबाकू दियंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपणको शुभत्व प्राप्ति हेबो। आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।